बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान, लेक्चरर उर्दू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटे, एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आज हम आपके साथ हाजिर हुए हैं लेक्चरर उर्दू आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस मिशन की तैयारी के लिए। आप सब जानते हैं कि लेक्चरर उर्दू आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो किसी भी वक्त पेपर का जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर सकता है। आने वाले 3 से 4 हफ्तों में पेपर डेट अनाउंस होगी, जिसके बाद आपको लेक्चरर उर्दू की जो है तैयारी के बाद पेपर में जो है वो पार्टिसिपेट करना होगा। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस मिशन बेटा लेक्चरर उर्दू के पेपर के लिए 100 मार्क्स का सब्जेक्ट बेस्ड पेपर जो है वो आपको ऑफर करता है। इस पेपर की जो खसूसियात हैं वो यही है कि मां सिवाय AJK-PSC के कोई भी पब्लिक सर्विस मिशन 100% सब्जेक्ट बेस्ड पेपर कंडक्ट नहीं करवाता। अब ऑब्वियसली ये गुडनेस तो है ही, लेकिन इसमें फिर एक ज़रा मुश्किल ये है हमें कि हमें A to Z तमाम लिटरेचर को जो है वो थारोली डिस्कस करना पड़ता है, थारोली प्रिपेयर करना पड़ता है, और उसकी जितनी भी जिहाद हैं, जितने भी ज़हली या ज़िमनी मौज़ूआत हैं, उन सब को बेटा हमें तफसील के साथ देखना पड़ता है। ऑब्वियसली उसमें उर्दू ज़ुबान व अदब की इब्तदा से लेकर इसनाफ़ नज़्म व नसर के इर्तिक़ा से लेकर शुअरा और उदबा के तारुफ़ से लेकर तहक़ीक़ व तदवीन के ज़ाविये हैं, इस्तिलाहात अदब हैं, इल्म बयान है, बदीह कवायद और उसकी दीगर ज़ैली और ज़िमनी सूरतें, यानी मुकम्मल लिटरेचर के कैनवस पर हमें नज़र डालनी है और उसको तैयार करना पड़ता है। ऑब्वियसली जो मतलब उर्दू के जो फ्रेश बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये सारे गायर मुताले, ये सारे मराहिल कदरे मुश्किल हैं, और इस मुश्किल का सबसे आसान हल बेटा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है। वो किस सूरत? वो इस सूरत कि बेटा आपको 40 to 45 शेड्यूल्ड टॉपिक्स हमने अरेंज किए हुए हैं, और इन शेड्यूल्ड टॉपिक्स पर मुश्तमिल जो है वो कम्प्रीहेंसिव टेस्ट सेशन हम ऑफर करते हैं। ये तकरीबन 2 माह का बेटा टेस्ट सेशन होगा, 5000 इसकी फीस होगी, जिसमें हम लेक्चरर उर्दू AJK-PSC के तमाम तर जो मौज़ूआत हैं इंशाअल्लाह उनसे आपको गुजारेंगे, उनकी आपसे तैयारी करवाएंगे, और ये तैयारी जो है वो जूम पे पहले लाइव लेक्चर की सूरत में होगी, फिर मवाद PDF मटेरियल प्रोवाइड करने की सूरत में होगी। आफ्टर दैट बेटा इसको टॉपिक वाइज हम टेस्टिंग के थ्रू ओपिनियन लेंगे, जांचेंगे आपको, और इसके बाद रिजल्ट एनालिसिस के बाद टॉपिक बाय टॉपिक, डे बाय डे की तर्ज पे हम इसे आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। तो बेटा AJK-PSC लेक्चरर उर्दू की तैयारी के लिए आप जो है वो कोशिश करें कि अगर आप प्लान्ड और अरेंज्ड और कम्प्रीहेंसिव टेस्ट सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, नंबर आपके सामने है, आप बेटा राब्ता करें और अपने रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करें। आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए लेक्चरर उर्दू AJK-PSC का साल 2019 के पेपर का दूसरा पोर्शन है। इसका पहला जो पोर्शन था 30 सवालात थे, वो पहले हमने डिस्कस किए हैं, और मैं दोहराऊंगा अपनी बात कि पेपर को, प्रीवियस या पास्ट पेपर को डिस्कस करने का मकसद बेटा आपको सिर्फ ये जो 20, 25, 30 सवालात होते हैं उन तक आपकी दस्तरस या रसाई नहीं होती, बल्कि ये तो आपको सोशल मीडिया से भी मिल सकती है, यूट्यूब से भी मिल सकती है। लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पीपल्स जो हैं वो ये बेटा सारी ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, सोशल मीडिया पे भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ आपके साथ स्पेसिफिकली इनको डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप सवालात की नोयत देखें, सवाल की साइकोलॉजिकल अप्रोच देखें, और सवाल की जो नोयत है या उसका जो ग्रुप है वो देखें कि अदब के किस ग्रुप से, किस एरिया से, किस पार्ट से सवाल उठाया जा रहा है, और किस पोर्शन से कितने सवाल हैं, ताकि हम तैयारी करते हुए उस पोर्शन को उतनी ही अहमियत दें। ठीक है, तो बेटा हम पेपर के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पहले 30 सवालात हमने डिस्कस कर लिए थे। 31वां हमारा सवाल है कि मीरा जी का मौजूद सुखन। मीरा जी ऑब्वियसली फ्राइड के नज़रियात से मुतासिर थे, आप सब जानते हैं। उर्दू नज़्म में, उर्दू नग़मे में, गीत निगारी में एक बड़ा नाम है, लेकिन इनकी अगर शायरी के मौज़ूआत हम निकालें तो इश्क व मोहब्बत से बड़ा कोई मौजू नहीं निकलता। फैज़ का अव्वली मजमूआ कलाम नक्श फरियादी है। हसरत मोहानी का सलाम फजलुल हसन है। 3 सवाल मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं। ये भी जहन में रखें कि ये पेपर 2019 का है, और 2019 के बाद ऑब्वियसली SST सीनियर टीचर
اور ایس ایس لیکچرشپ کے بھی ایگزامس جو ہیں وہ JKPSC نے لیے ہیں. تو اب بیٹا سوال مزید گہرائی اور گہرائی سے ہوں گے. اگر یہاں پہ حسرت کا نام ہے تو آبویسلی اس کے بعد حسرت کا کوئی تذکرہ ہے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. حسرت کے حوالے سے جو اس کے القابات ہیں اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. میرا جی کے بارے میں اس کا اوریجنل نیم پوچھا جا سکتا ہے. یعنی سوال کے اب اس سے اگلے درجے کی طرف ہمیں جانا ہے تاکہ ہم اس ممکنہ سوال کو تک جو ہے وہ پہنچ سکیں جو اب پبلک سروس کمیشن پوچھے گا آپ سے. تو 34واں سوال ہے میرا کہ ادب پارے کا سائنسی اور لسانی اور اسلوبیاتی تجزیہ تنقید کی کس قسم میں شمار ہوگا؟ اسلوبیاتی تنقید میں، یعنی جس میں آپ اس کے اوریجن کو بھی دیکھیں گے، اس کی زبان کو بھی دیکھیں گے، متن کو بھی، کنٹینٹ کو بھی، اور اس کے ساتھ اس کو سائنٹیفکلی جو ہے وہ آپ انالیسس کریں گے کسی بھی متن کو، کسی بھی ادب پارے کو. اور یہ جو طریقہ ہے تنقید ہے یہ آپ کا اسلوبیاتی طریقہ تنقید کہلاتا ہے. کس نقاد نے غزل کو نیم بیشی صنف سخن کہا؟ ڈاکٹر کلیم الدین احمد نے غزل کو اس کی سخت جانی کے سبب جو ہے وہ نیم بیشی صنف سخن کہا ہے. شاعری انکشاف ذات کا نام ہے، یہ جملہ کس کا ہے؟ عبد الرحمن بجنوری نے بھی یہ کہا ہے اور عظمت اللہ خان نے بھی یہ جملہ کہا ہے. obviously پیپر سیٹر پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اب اس نے کی میں کس کو رائٹ آپشن میں رکھا ہوا ہے. بہرحال ہر دو حضرات نے یہ جملہ کہا ہوا ہے اور میں نے اس لیے دونوں مینشن کر دیے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی انکنوینئنٹ سچویشن نہ بنے. اور 37واں بیٹا ہمارا سوال ہے اردو ادب کا نیا دبستان کس کے تنقیدی مضامین کا؟ شیخ عبد القادر سر عبد القادر کے جو مضامین تھے ان کا مجموعہ ہے اردو ادب کا نیا دبستان. میزان فیض احمد فیض کے تنقیدی جو ان کا نقطہ نظر تھا یا ان کے تنقیدی رجحانات تھے ان کا مجموعہ ہے تنقیدی نظریات کا. دوسرا سوال ہمارے پہلے پارٹ میں 2 سوال تھے فیض کے متعلق اور 2 سوال اب تک اسی پورشن میں دوبارہ پوچھے جا چکے ہیں، یعنی فیض صاحب سے 4 سوال پوچھے گئے ہیں. اور تنقید کے متعلق، تنقیدی تھیوری کے متعلق پہلے پورشن میں بھی تقریباً 8 سوالات تھے، 3 سوالات اس پورشن سے آگے ہیں. یعنی ہمیں یہ گروپس دیکھنے ہیں کہ کس گروپ سے کس ایریا سے کتنے سوال اٹھاتا ہے پیپر سیٹ. ادب ان جذبات کی ترجمانی کرے جو دنیا کو ترقی کی راہ پر ڈالیں. قول ہے اختر حسین رائے پوری کا. اختر حسین رائے پوری مارکسی تنقید کا ایک بہت معتبر حوالہ ہے. مارکسی تنقید یا اشتراکی تنقید کا بہت بڑا حوالہ ہے اور ان کا نقطہ نظر ہے کہ ادب ان جذبات کی، شعر ان جذبات کی یعنی مقصدیت ہو اس کے اندر. لینن اور لٹریچر مارکسی نظریہ کا ادب تنقیدی مضامین ہیں، یہ ڈاکٹر ظہیر کشمیری کے ہیں. آزادی کے بعد یعنی مارکسی تنقید سے 3 سوال آئے ہیں، یہ ذہن نشین رکھیے گا. آزادی کے بعد پاکستانی ادب کی تحریک کے لمبردار حسن عسکری تھے. اشفاق احمد زندگی کے اندھیرے سے چھوٹے چھوٹے جگنو چنتے اور پھر ان سے پورے مطلب کو روشن کرنے والے افسانہ نگار ہیں. ڈاکٹر انور صدیق نے اشفاق صاحب کے بارے میں کہا تھا. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اقبال کی نظم ہے شمع اور شاعر، اس میں سے بیٹا یہ شعر لیا گیا ہے. بوتیکا جس میں فن کے بنیادی اصول مرتب کیے گئے کس یونانی یہ اردو کیا دنیا میں تنقید کی پہلی کتاب ہے بیٹا بوتیکا اور یہ ارسطو کی تصنیف ہے. اور اردو تنقید کی بوتیکا حالی کی مقدمہ شعر و شاعری کو کہا جاتا ہے. اردو کی پہلی خط نقاد خاتون ممتاز شیریں ہیں. اقبال کی پہلی تصنیف ان کا تھیسس تھا یہ ڈاکٹریٹ کا علم الاقتصاد، انہوں نے ڈاکٹریٹ کا نہیں تھا، بہرحال یہ ان کا ایک تھیسس تھا، یہ ریسرچ پیپر تھا. 47 میں ہمارے نمبر پر سوال ہے کہ الفاظ کے مجموعوں میں قواعد کی غلطی کہلاتی ہے. غیر الفاظ یعنی وہ الفاظ جو قواعد کے دائرے میں شامل نہ ہوں انہیں ہم غیر الفاظ کہتے ہیں. ایران میں مابعد الطبیعات کا ارتقاء اقبال کا ڈاکٹریٹ کا تھیسس تھا 46 پہ. علم الاقتصاد 1904 میں چھپی ہے اور اقبال کی پہلی تصنیف. آریاؤں کی زبان کیا تھی؟ سنسکرت. obviously 1500 سے 1800 قبل مسیح میں آریہ کے 2 لشکر آئے ہیں، ان کی زبان
संस्कृति। पंजाब को उर्दू का मुअल्लद व मस्कन किसने करार दिया? हाफिज महमूद शिरानी ने। इस पेपर का पहला सवाल था कि ये किसका कौल है कि मोहम्मद बिन कासिम की आमद से उर्दू ज़ुबान की दागबेल पड़ी है? वो भी महमूद शिरानी साहब का कौल है। यानी पंजाब में उर्दू और शिरानी साहब का जो नज़रिया है उससे 3 सवाल अब तक आ चुके हैं। कौन से अदीब फलक पैमा के उन्वान से कालम लिखते रहे? अब्दुल अजीज़ फलक पैमा का कलमी नाम था, उससे वो कालम लिखते थे। कवायद की 2 मरकजी शाखें सर्फ और नहव। इल्म सर्फ में हर्फ व लफ्ज़ पर बहस होती है, यानी हर्फ की जितनी इकसाम हैं, जितनी सूरतें हैं, जितनी इश्काल हैं, जितनी आवाज़ें हैं, उन पर बहस होती है। और लफ्ज़ पर बहस होती है, कलमा पर बहस होती है, इस्म पर, इस्मा पर, अफ़ाल पर, उनकी और जितनी ज़ैली और ज़िमनी सूरतें या ब्रांचेज़ हैं उन पर उसमें बहस होती है इल्म सर्फ में। और कवायद में जुमला, जुमले की इकसाम और जुमले की आगे गर्ज़ व गायात या उसके मुबाहिस जो हैं, यानी लफ्ज़ों और हर्फ लफ्ज़ की बहस इल्म सर्फ के ज़िम्मन में है और जुमले की जो बहस है वो इल्म नहव की ज़िम्मन में है। 1857 में किस मशहूर मज़ाह निगार का इंतकाल हुआ? मजीद लाहौरी साहब का। मैं और हम ज़मीर की कौन सी इकसाम है? ये बेसिक ग्रामर से सवाल आया है। पहले 2 सवाल गालिबन हमारे पहले पोर्शन में आए थे, तीसरा ये है जो ग्रामर से आया है। मैं और हम ये ज़मीर मुतकल्लिम हैं, ज़मीर मुतकल्लिम हैं। तुम ज़मीर हाजिर है, ठीक है, वो या उस। और इसी तरह कौन, किस, कैसे, किसने वगैरह, इसमें नकरा की किस्म है, इसमें इस्तफहाम जिसमें सवालिया लबो लहजा जो है वो अपनाया जाता है। तो उसके हामिल बेटा ये सवालात हैं कि कौन, कैसे, किस, कहाँ, किसने, क्यों, ये सवालात इसमें इस्तफहाम की जाएगी। लश्कर, फौज, जमात, हुजूम वगैरह, इसमें ज़ात की कौन सी इकसाम है? इसमें ज़ात की काफ़ी सारी इकसाम है, मैं आपको बताऊं 6-7 इकसाम है। इसमें जमा एक किस्म है, ऑब्वियसली इसमें सिफ्त है, इसमें अदद है, इसमें सौ, फलां काफ़ी सारी इकसाम है। अब लश्कर, इसमें नकरा तो है लेकिन इसमें ज़ात भी है, लेकिन वाहिद नहीं है, जमा है। लेकिन अब जाहिर है जमा है तो उसकी कोई जमा की सूरत नहीं निकल रही, तो इसको हम फौज लफ्ज़ को इसमें जमा कहेंगे। अब एक दिलचस्प सूरत यहाँ पे एक और क्रिएट होती है कि लफ्ज़ फौज तो इसमें, फौजी तो इसमें नकरा हुआ, ठीक है, और लफ्ज़ फौज जो है, अब जाहिर है वो एक फौजी की बजाय ज़्यादा मतलब अरकान का मजमूआ है, तो उसे हम इसमें जमा कहेंगे। लेकिन लफ्ज़ अफवाज ये उसकी जमा कहलाएगी, ठीक है बेटा। तो ऑब्वियसली अब आप समझ गए होंगे कि इसमें नकरा और फिर उससे इसमें जमा। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है भीड़, लफ्ज़ है रश, ठीक है, लफ्ज़ है जो है वो रेवड़, तो ये इसमें जमा है। चावल इसमें जमा है। उर्दू ज़ुबान का पहला अखबार जामे जहानुमा कलकत्ता से शाया हुआ 1821-22 में। पंजाब से जारी होने वाला पहला अखबार कोहे नूर था। उर्दू ज़ुबान का पहला अखबार जामे जहानुमा था और पंजाब का पहला जो अखबार है ये ज़हन नशीन रखिएगा, ये कोहे नूर है। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान के अलावा कोई और ज़ुबान हो ही नहीं सकती, मोहम्मद अली जिन्नाह का फरमान है। और ये सवाल भी हमारे पहले पोर्शन में आ चुका है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 1857 का जो हमारा आइन था 1856 का, उसमें उर्दू को उर्दू की कौमी या सरकारी ज़ुबान पाकिस्तान की करार दी। उर्दू कसीदा निगारों में वो कौन से शायर हैं जिन्होंने ये सिर्फ महज दरबारी मद्दाही के लिए इस्तेमाल की है? तो उस्ताद ज़ौक़ ने, नकाशे अव्वल उस्ताद सौदा हैं, लेकिन महज दरबारी मद्दाही के लिए इसे उस्ताद ज़ौक़ ने इस्तेमाल किया है। हमारा आखिरी सवाल है बेटा कि इंसान और आदमी, सितारा और बादबां जैसे जो तनकीदी मज़ामीन हैं उनके खालिक और मोहम्मद हसन अस्करी हैं। ये बेटा आज तक का हमारा अब तक का दूसरा पोर्शन था 2019 के पेपर का, और जिसमें हमने देखा कि सवालात की नोयत क्या है। मैं एक बात आपको इंश्योर कर दूं, और मैं अमूमन करता होता हूं अपनी हर आपसे जो गुफ्तगू होती है उसमें,
کہ بیٹا یہ سوالات 20-19 کے ہیں، اب آپ نے ان بنیادی چیزوں سے 2 قدم آگے جانا ہے. تو وہ بچے جو لیکچرشپ کی سلیکشن لینا چاہ رہے ہیں انہیں اس سے 4 قدم آگے کا سٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے. obviously بیٹا ہمیں اس کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑے گی، obviously ہمیں اس کے لیے زیادہ بنیادی جو ریفرنسز ہیں، ہمارے حوالہ جات ہیں، ان کے لیے جانا پڑے گا. ہمیں ان سوشل میڈیا کے نوٹس اور ان گائیڈوں سے اور ان جو مارکیٹ کی جو غلط العام کتابیں ہیں، غلطیوں سے بھری ہوئی، ان سے نکلنا پڑے گا اور ہمیں مستند مواد تک جانا پڑے گا تاکہ ہم 80+ سکور کر سکیں اس پیپر میں. تو اس کے لیے بیٹا نمبر آپ کے سامنے ہیں. ہم نے 45 جو کانٹینٹس ہیں اردو لٹریچر کو، تمام تر اردو ادب کو، من جملہ اردو ادب کو کور کرتے ہوئے ان کو شیڈول کیا ہوا ہے، ان کو ارینج کیا ہوا ہے. آپ ہمارا شیڈول بھی ہم سے ان نمبر پر رابطہ کر کے لے سکتے ہیں. نوٹس اویلیبل ہیں obviously، اور ٹیسٹ سیشن کا حصہ بن کے میں آپ کو انشور کروں گا انشاءاللہ کہ آپ لازمی طور پر انٹرویو لسٹ میں اپنا نام دیکھیں گے. 5000 بیٹا اس سیشن کی مکمل فیس ہوگی. سیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ٹاپک بائی ٹاپک سیشن ہوتا ہے، جس میں آپ کو obviously جو ہے وہ کنسیپچول گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں ہم لائیو لیکچر میں ٹاپک وائز. اس کے بعد PDF میٹیریل ملتا ہے آپ کو، ٹیسٹ ہوتے ہیں، رزلٹ انالیسز ہوتا ہے اور ٹاپک کو کور کیا جاتا ہے. تو بیٹا نمبر آپ کے سامنے ہیں، رابطہ کریں اور اپنے رجسٹریشن کنفرم کریں تاکہ آپ جو ہے وہ ایک باضابطہ چینل کے ساتھ، ایک معیاری چینل کے ساتھ اٹیچ ہو کر اپنی تیاری جو ہے وہ 100% کر سکیں. قلم کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق برقرار رکھیے. آپ کے وقت کا ڈھیر سارا شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.